मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो तुम +2 बोर्ड एग्जाम दब जे आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानन पई नेक्स्ट दिन जण आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानन पई कोने आछि ना गद्यांश गद्यांश कोन क्वेश्चन बैंक रु गद्यांश ने आछि अनुच्छेद तमे केमती पढ़ी कि 1 मार्क 2 मार्क केमती प्रोसेस रे करबो सब किछ आलोचना करिया पिला माने चैनल से जोड़ी होई रहो एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे बुझेला। तो चलो देखिबा कोन दे एवं आउ गोटे कथा कहूँ तमे जो रहा कौन तुमर जो गद्यांश गद्यांश रे तमे 10 को 10 आनी परिबो 10 को 10 पिला माने तमे एठी गद्यांश रे 10 को 10 ने आउछ गद्यांश एवं पद्यांश रे तमे जदी 15 ने आइलो एवं देखो केमती तमरा 80 मार्क हो देखो तमरा 30 मार्क रहला कोन 1 मार्किया एमसीक्यू एवं 30 मार्क रहा तापर तुम 15 मार्क के 15 मार्क रहा कौन ना गद्यांश जो गद्यांश रहा 10 एवं पद्यांश रहा के तुम पिला माने केते रहा ना पद्यांश केते रहा ना 5 केते 15 है 15 30 केते 45 होगा तापर रहा तुम कौन ना 10 मार्क रहा तुम हूँ व्याकरण बुझीला व्याकरण रहा केते हम ना 55 है 55 तापर तुम अच्छी कौन ना दरखास्त अच्छी दरखास्त 5 मार्क अच्छी 60 होगला तापर तुम अच्छी कौन दरखास्त अच्छी तापर समचरित शब्द अच्छी 5 मार्क 65 है तापर तुम 2 मार्किया 3 मार्किया तो 2 मार्किया 3 मार्क तो तुम केते ना 20 30 मार्क तो आनी पारिबो तुम एठी मार्क हे जाउछ बुझियला 30 मार्क हैला 6 3 9 है माने 95 पाखापाखि मार्क हो निश्चिंत तुम कहीं निश्चिंत आनीपर बहुत सुंदर बुझेगा पे मैंने तुम अवरोध माने देख गद्यांश जो रहा अनुच्छेद पढ़ी आराम रे जड़े करदेव अनुच्छेद पढ़ी निश्चिंत तुम 10 को 10 जदि अनुच्छेद तुम भूल करदेल 1 2 है तो तुम किसी भी भैल्यू ना परीक्षा है तो अनुच्छेद पढ़व से लिख क्वेश्चन अच्छी से अनुसार तुम क्वेश्चन कौन अटेंड करिवो जो हिसाब रे तुम हाथ रे तुम अनुच्छेद पढ़िया कि पद्यांश पढ़िया गद्यांश पढ़व एवं भाभी चिंती लिख तुम जदि 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यू रे एते दिन पढ़ी पढ़ी जदि भावुथु बसिकी तो यहाँ टाइम हेनी जहाँ आसो ता लिखिदेव 2 3 4 आसो आ कौन करवा बुझेगा से तुम एवं कौन ताकू पढ़ुच घोषुच एमसीक्यू हो 1 मार्क हो 2 मार्क हो 3 मार्क हो 5 मार्क ताकू पढ़ुच दरखास्त पढ़ुच घोषुच से पढ़ला माने तुम कौन आकुरेट क्वेश्चन तो दरखास्त आसबन एमती आस ना एमती यहाँ लिखा हम तो लिखिदेल तार 4 आसू 4 हाफ आसू किसी असुविधा नहीं अनुच्छेद तुम 10 को 10 और 10 ना 9 आण पिला 8 आण 8 आइले भी काफी बुझे अनुच्छेद निश्चिंत जो गध पिला भी जे थी से अनुच्छेद 10 नहीं आस गध पिला कारण देखिब लिख उतार कौन पैसेज पढ़ी कौन 2 मार्क पुणी 2 मार्क पिला मैंने केते सहज 2 मार्क 1 मैंने खाली उतार आंसर लिख कि ना 2 मार्किया को तो मेचा लिखा पड़ोनी 2-3 धाड़ी सरीगला 1 मार्किया गोटे धाड़ी रे सरीगला किछि नाई तो तुम जदि चाहिब निश्चिंत तुम एमआईएल 95 नहीं आसो मार्क 95 98 मार्क नहीं आसो पिला माने कहूची जदि तुम चाहिल चेष्टा कल सक तो निश्चिंत नहीं आसो तो हाँ चलो देखा कौन देछि अनुच्छेद पढ़ा तब देख केमती आंसर आम करवा कौन देछि तुम्भे माने जान जे आंभ मानक भारत वर्षर पश्चिम दिगरे पंजाब राजपूतान कौन देछि ना पंजाब राजपूताना सिंधु बेलुचिस्तान और अफगानिस्तान प्रभृति देश मान अवस्थित भारत वर्षर पश्चिम दिगरे कौटी ना देख आंभ आउ तुम भावन कि यहाँ मेन दिहला मु गार मारदी क्वेश्चन गार मारे आंच ना एमपी हो बोली कही क्वेश्चन यदि बिंदु टपे देदेल देख एमती बिंदु देदेल जदि किए देखीदेला ना एमपी डायरेक्ट एमपी बुझेला माल प्राक्टिस हो तुम एमपी निश्चिंत हो कि गार मान तुम पढ़ मन ध्यान देव क्या अन्य मनस्क हेनी क्या अनेबनी निज निजर जे टाइम अनुसार देखियो टाइम अच्छी मो पाखे टाइम ना तो मुझे सारी बुझेगा देख पश्चिम दिगरे कौन ना यही देश प्रभृति अच्छी अति प्राचीन काल रे एही सबु अंचल रे शक जातिर राजा माने गोटे शक्तिशाली विशाल साम्राज्य गठन करथिले
ଏହି ବଂଶର କନିଷ୍କ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପେଶବାର ବା ପୁଷ୍ପପୁରଠାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଶୋକ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଦେଶରେ ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ନା ଶକାବ୍ଦ କହନ୍ତି। କନିଷ୍କ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଶକାବ୍ଦ କନିଷ୍କ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଶକାବ୍ଦ କହନ୍ତି। କନିଷ୍କ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୃହୀତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରିକା ଜାତକରେ ଶକାବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶକାବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦାନପତ୍ର ଅଥବା ଅନୁଶାସନ ଲିପିମାନଙ୍କରେ ଏହି ଶକାବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ହେଲା ତ ଚାଲ ଆମେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାରତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେତେଟା ନା 4ଟା ଅଛି। 4ଟା କେତେ 1। ତ ପିଲାମାନେ ये 4ଟା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର 5ଟା ଆସେ। ତ କହି ହେଉନି ଯଦି 4ଟା ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ ତୁମର ଏଠି 3ଟା ଦେଇଛି 3 ମାର୍କିଆ କରିକି 2 ମାର୍କିଆ ବି କ'ଣ 4ଟା ବି ଆସିପାରେ 2 ମାର୍କିଆ 5ଟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ 2 ମାର୍କିଆ 5ଟା 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା ବୁଝିଗଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ଦିଗରେ ପଞ୍ଜାବ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ଦିଗରେ ପଞ୍ଜାବ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣରେ ଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ନା ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପଳଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କହିଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ତମର କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ସିନ୍ଧୁ ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ। ସିନ୍ଧୁ ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ପିଲେ ସିନ୍ଧୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତ ତମେ ଭାବିବନି କି ଏଇ ଆନ୍ସର ଏଠି 2ଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ କି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କ'ଣ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ କି ସେମିତି ନୁହେଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି আর ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ମାନେ ଯଦି 4ଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହେଉଥିବ ମାନେ ସେ ଲେଖା ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମର ପିଲା ଦେଖିବା ଚାଲ କେଉଁ ଧର୍ମରେ କନିଷ୍କ ଦେଖ ତମମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲି କନିଷ୍କ ହେଇ ଦେଖ କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। କେଉଁ ଧର୍ମ ପିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। କେଉଁ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦେଶରେ କାହାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ପିଲେ କାହାର ହେଉଥିଲା ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନରେ କାହାର ହେଉଥିଲା। ଆମର ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାର ନା ଶକାବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 1 ମାର୍କିଆ ଆମେ 4ଟା କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କିଆ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଜାତିର ରାଜାମାନେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଜାତିର ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜାତିରେ ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ତମେ ନା କେଉଁ ଜାତିରେ ଦେଖ ପିଲେ ନା ଶକ। କେଉଁ ଜାତି ଦେଖ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ ଜାତିର ରାଜାମାନେ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମାନେ କେମିତି ଓଲଟେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦେଖ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଜାତିର ରାଜାମାନେ ଏବଂ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ
ये देश दे बोले यहाँ राज्य हे तो भारत राज्य मुझे सॉरी यहाँ राज्य शक जातिर राजा मैंने भारत वर्षर पश्चिम दिगरे पंजाब पंजाब एवं राजपूतान एवं सिंधु बेलुचिस्तान अफगानिस्तान बुझेगा पिला माने एमती देख लो तुम भावन जे तलटा हम तापर ऊपर सेमती नुहे जहाँ देती क्वेश्चन से अनुसार लिख शक जातिर कौ जातिर राजा ना शक जातिर राजा तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन देती 78 ख्रीष्टाब्द किए केउठारे सिंहासन आरोहण करथिले किए केउठी पिले 78 शताब्दी रे देख 78 देख 78 ख्रीष्टाब्द आइला पेशवार किए ना पेशवार ओ पुष्करा ठारे सिंहासन आरोहण करथिले केउठी ना पेशवार एवं कौन ना पुष्पपुर ठारे हला तापर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा शताब्दर उल्लेख केउठारे ओ केबेठु देखा जाए शताब्दर उल्लेख केउठारे शताब्दी थिला हाँ देख आम देश रे जन्म लाभ करथिबा पुत्र कन्या मानकर जन्म प्रति जातिर शताब्दर उल्लेख देखा देखिबा आम देश रे कोन आम देशर पुत्र कन्या मानक कोन ना राजत्व कालू आरंभ होइतिला जन्मवती जाति एमती भी लिखिदे पार कि ना तुम निज भाषा लिखिले लिखियो कि आंसर या बुझीगला केते सहज देख एतिक आंसर 3 मार्क निश्चिंत मिलो कहीं कि ना को सब उत्तर दबा कि ना केते सहज पैसेज देखला पे कहीं काटिबे जहाँ आंसर तुम से लिखिच देखिकी लिखिच कहीं काटिपारे से 3 हो 4 हो तुम मार्क थुआ 10 मार्क पाइगल तो पिला माने एटा थिला तुम अनुच्छेद जदि कहीं बुझी न पारला मते कमेंट करिवो एवं वीडियो भल लागितिला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे पिला माने रहउची धन्यवाद।